एससी वेलफेयर डिपार्टमेंट नि लुआ मुंबाई डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर नि फिल्डक चिजुको थिमानि साल पालालेखा आगरतला नि नयंगमा बसकांगो आरो फाइ मानजाका एससी वेलफेयर डिपार्टमेंट नि मंत्री सुधांशु दास मानजाका आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशन नि मेयर दीपक मजुमदार न खबै एमएलए मिनारानी सरकार तेइतंखा दीपादी नायर न खबै जुदा जुदा आदंग्र काशा पांदानि बिसिंगति डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर नि फिल्डक चिजुको थिमानि साल पालालेमानि बिसिंगति बिनि खलाय कलांजाक सामंग हमंग रगनो मोइतो खलायलायखा ओ पांदानि बिसिंगति ते आबै बाक्सा डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर नि मांग थंगो खुमत्रांग तानरलायखा मानसानाय आदंग्र संविधान प्रणेता डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकरेर तिरोधान दिवस प्रति बछर एससी वेलफेयर डिपार्टमेंट विशेष करे 6 डिसेम्बर एवं 14 एप्रिल ओनार जन्मदिन एवं मृत्यु दिवस खूब उत्साह एवं उद्दीपनार सहित आमरा पालन करी श्रद्धार सहित आमरा स्मरण करी। मूल उद्देश्य होच्छे डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर जिनि आमादेर भारतवर्षेर संविधान प्रणेता विशिष्ट समाज संस्कारक शिक्षाविद राजनीतिविद विशिष्ट शुभानुध्यायी भारतवर्षेर ओनाके स्मरणे रखा ओनार कृतित्व ओनार व्यक्तित्व सम्पर्के बर्तमान प्रजन्मके अवगत करा एवं तिनि जेभावे आमादेर देशके एक समृद्धशाली देश तैरी करार जन्य विश्वेर सर्वबृहत् गणतांत्रिक संविधान रचना करे आमादेरके पथ देखिएछेन सेगुलिके आरो बेशी मानुषेर सामने निये जावा डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकरेर जीवनी बा ओनार लाइफेर माने पुरो सिगनिफिकेंसई आमरा मानुषेर सामने तुले धरार उद्देश्य नियेई এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করছি। আমি আজকের এই বিশেষ মুহূর্তে আমি আমার অন্তরের গভীর থেকে শ্রদ্ধার সহিত ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরকে স্মরণ করছি। ওনার প্রতি শতকোটি প্রণাম আমি নিবেদন করছি এবং আমি আবেদন করব সবাইকে ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের জীবনী ওনার ব্যক্তিত্ব কৃতিত্ব আমাদের জানা উচিত এবং ওনার দেখানো পথ দিয়ে আগামী দিন আমাদের হাঁটা উচিত এবং চলা উচিত। বিশেষ করে আমরা যারা তপশিলি জাতি অংশের মানুষ আছি আমাদের জন্য গর্বের এবং গৌরবের মুহূর্ত যে ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর শুধুমাত্র ভারতবাসীর জন্য যেমন কাজ করেছেন ঠিক তেমনি তপশিলি জাতি অস্পৃশ্য সমাজকে তুলে ধরার জন্য অস্পৃশ্য সমাজের লাইফস্টাইলকে আপলিফমেন্ট করার জন্য ওনার যে অবদান সেটা অনস্বীকার্য। তাই আজকের এই দিনে আমরা আবারও শ্রদ্ধার সহিত ওনাকে স্মরণ করছি। ব্যুরো রিপোর্ট খুম্পই।